Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope today you all are fine ya. Miss harap hari ini kalian semuanya sehat, kemudian selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah. So, today is in our fifth meeting ya, meeting kelima kita, and we are still using this book, Discovery Island. Ya, dan kita masuk ke unit 2 about wild animals ya, atau hewan-hewan buas. Kalian pasti tahu apa aja hewan buas itu, nanti kita bahas di sini ya. So today we are going to learn about how to identify wild animals and foods ya. Jadi kita akan membahas tentang wild animals dan makanannya. Kemudian to practice asking about what animals eat ya, apa yang mereka makan, and then to identify animals and their habitats ya. Jadi kita akan bahas tentang makanan wild animals dan habitatnya. Okay, then before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alright class, so here I have some pictures ya. Ada beberapa wild animals and their foods ya. Kemudian ada di sini penjelasan gambaran kata-kata yang ada di sini ya. Take a look at this one. Kita mulai dengan gambar ini. Kalian pasti tahu ini jerapah ya. So jerapah in English is giraffe ya. Kita pasangkan giraffe, and then this one is elephant ya, atau gajah. And this one is, ini daun ya. Kira-kira daun itu grass atau leaves? Leaves ya. And this one grass ya, rumput. What about this one? Ini adalah lion ya, atau singa. And this one is hippo ya. Oke, atau kuda nil. And this one is crocodile, of course, buaya, and this one is monkey atau monyet ya. Alright, then now I want you to open your student book page 25 ya. Open your student book page 25 ya, and then take a look at activity 5. Write, then listen and check your answers. Okay, have you opened your student book page 25? Yeah, and take a look at activity 5. Yeah, listen and then write the answer here. Yeah, listen, there will be a conversation there, and then listen the conversation carefully. Yeah, and then write the answer. Okay, ready? Yeah. Track A39, page 25. Activity 5. Write, then listen and check your answers. What do lions eat? They eat meat. Crocodiles eat meat too. Quick, where's the meat? And giraffes eat leaves from trees. Look at them. What do hippos eat? They eat grass. Elephants eat leaves and grass too. What do frogs eat? They eat insects. And monkeys eat fruit. Hey, you! Monkey, come back! That's my fruit! Alright, have you answered all the blank here? Blank page here? Ya, misalnya kalian sudah bisa menjawabnya, atau jika kalian ada yang terlewat jawabannya, kalian bisa putar ulang video ini, kemudian kalian isi lagi jawaban kalian semuanya ya. Alright, now we will check your answers ya here. So number 1 is lions eat meat ya. Crocodiles eat meat too. And then giraffes eat leaves ya. Hippos eat grass ya.
elephants eat leaves and grass too, ya. And what about number 6? Frogs eat insects, ya. Di situ ada monkeys eat fruit, ya. Okay, then. Now, lalu di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat pertanyaan apakah, misalnya ya, apakah singa makan rumput? Misalnya, lalu bagaimana cara bertanya seperti itu in English? Ya, pertanyaannya seperti ini ya. Do lions eat grass? Ya, apakah singa makan rumput? Of course, no, they don't. Ya, kenapa kita pakai they di sini? Karena kita bertanya tentang lions. Dengan lebih dari satu. Ya, so do lions eat grass? No, they don't. Ya, kemudian do giraffes eat leaves? Apakah jerapah makan daun-daunan? Of course, yes, they do, ya. Jadi 3 pertanyaan, ada pertanyaan lalu jawabannya no, jawabnya adalah no, they don't. Jika yes, yes, they do, ya. Alright, now take a look at this one, ya. Seperti yang Miss bilang tadi di awal, kita akan bahas wild animals and their habitats, ya. Kita akan bahas tentang habitatnya, ya. Di sini ada kepiting, ya. Kepiting di dalam bahasa Inggris itu crab, ya. So crab itu pasangannya adalah habitatnya ada di river atau sungai, ya. River, ya. Kemudian di sini ada unta atau camel, ya. Camel, oke. Habitatnya itu di desert, ya. Desert atau gurun, ya. And then ada zebra, ya. Ada zebra itu habitatnya di grassland, ya. Jadi ada di habitat yang penuh dengan rumput, ya. Karena makanannya itu sendiri adalah rumput atau grass, ya. And what about panda, ya. Panda itu ada di forest, ya, atau hutan. Kemudian gorilla itu ada di rainforest atau hutan hujan, ya. Jadi sekali lagi di sini ada beberapa wild animals and their habitats, ya. Yang pertama crab itu habitatnya di river, ya. Camel habitatnya di desert, ya. Kemudian zebra itu habitatnya di grassland, and then panda itu habitatnya di forest, and gorilla habitatnya di rainforest, ya. Alright, now we will discuss about ask and answer about wild animals and their habitats, ya. Oke. Jadi bagaimana kita bertanya tentang di mana suatu hewan itu tinggal, ya. Misalnya di mana kepiting tinggal, ya, seperti itu. Lalu pertanyaannya seperti apa? Jadi bertanyanya seperti ini, ya. Where do crabs live? Ya, di mana kepiting tinggal? Ya, they live in rivers, ya. Jadi jawabannya adalah they live in rivers, ya. And then saya ada pertanyaan lagi, where do camels live? Ya, di mana kalau unta tinggalnya? They live in desert, ya. What about zebras? Ya, where do zebras live? Ya, they live in grassland. And where do pandas live? Ya, di mana panda-panda tinggal? They live in forest. Ya, the last one, where do gorillas live? They live in rainforest. Ya, okay then. Now, I want you to open your student book and take a look at activity 10, ya. Read then write, ya. Jadi ada ada paragraf di sini yang harus kalian baca, kemudian ada pertanyaan, ya. Jadi jawabannya kita bisa lihat dari paragraf ini, ya. I will read it for you. Akan Miss bacakan untuk kalian, ya. Discovery Island Animal Park, crocodiles, ya. Blog posted by
Paul, animal park keeper. Yeah. Hi, I'm Paul. There are a lot of crocodiles here at Discovery Island Animal Park. This is Snapper. Yeah, she's my favorite. Look at the bird in her mouth. It's cleaning her teeth. Crocodiles live in Africa and Australia. They live in rivers. They are very big and strong. They like sleeping in the sun and swimming. They can swim very well. They can run, but they can't run far. Crocodiles have very big mouths with 65 teeth. They eat meat and fish. They can eat you too, so watch out. Oke, so ini adalah blog yang dipost oleh Paul, yaitu seorang penjaga hewan ya. So di sini hai, saya Paul ya. Di sini ada banyak buaya ya di Discovery Island Animal Park ya. Dan ini adalah Snapper katanya ya. She's my favorite. Dia adalah favorit saya. Jadi, kenapa she? Berarti di sini buayanya itu adalah seekor betina ya. Look at the bird in her mouth. Take a look at here ya. Lihat ada burung ya di mulutnya ya. Burung itu sedang membersihkan giginya. Ya, dan crocodiles live in berarti buaya tinggal di Afrika dan Australia. Mereka tinggal di sungai ya. Mereka sangat besar dan kuat ya. Mereka suka tidur di bawah matahari ya, di bawah sinar matahari, dan mereka juga suka berenang ya. Mereka dapat berenang dengan baik ya. Mereka bisa berlari, tapi mereka tidak bisa berlari jauh ya. Buaya itu mempunyai mulut yang sangat besar ya, dengan 65 gigi di dalam mulutnya itu ya. Jadi mereka punya 65 gigi. Banyak banget ya. Mereka katanya eat meat and fish ya, memakan daging dan ikan ya. They can eat you too. Katanya mereka bisa memakan kalian juga. So watch out. Jadi awas ya. Berhati-hati. Oke, now setelah itu kita answer the questions ya. Number 1, what do crocodiles eat? Ya, take a look at this one. Tadi makannya they eat meat and fish ya. Number 2, where do crocodiles live? Where do crocodiles live? Ya, they live in rivers ya. What is the bird doing in Snapper's mouth? Tadi burungnya sedang melakukan apa ya? It's cleaning her teeth ya. Okay, now take a look at activity 15 ya. Di sini ada values ya. Protect wild animals ya. How to protect wild animals ya. Yang pertama, lihat ini. Save eyes do not know, katanya di ini ya, seperti ada seseorang sedang memasukkan uang ya di celengan. Itu give money ya. Kita bisa protect animal dengan memberikan donasi ya, atau memberikan uang untuk donasi. Kemudian number 2 ya, help protect wild animals, join now. So this one is join a nature club ya. Kalian selain bisa memberikan donasi untuk protect wild animals, kalian bisa join a nature club ya. And then learn more about wildlife. Kita belajar lebih tentang kehidupan tentang animals ya, hewan-hewan buas seperti itu. And then to protect wildlife juga kita bisa get my friends to help ya. Jadi jika ada kita butuh bantuan, kita mendapatkan seorang yang bisa menolong kita. Ya, and then recycle ya, kita mendaur ulang ya, seperti gelas ya, kemudian plastik ya, seperti itu kita bisa recycle. And then do school project ya, jika ada project-project di sekolah yang bisa protect and wildlife ya,
atau atau melindungi di halaman sekitar kita, kita bisa melakukannya di sekolah juga ya. Do a school project seperti menanam pohon seperti itu ya, tidak buang sampah sembarangan ya. Alright, so here ya, I want to join a nature club. What about you ya? I want to get my friends to help ya. Jadi misalnya apa yang kalian lakukan untuk protect wildlife? Misalnya, I want to recycle, for example ya. I want to do a school project ya. Okay, now take a look at activity 16 here. Yeah, it's about amazing animals ya. Ada elephants and giraffes ya. Kalian bisa baca dulu di sini ya. Kemudian nanti kita bahas true or false ya. Okay, I will read it for you first. Elephants. Elephants live in grasslands and forests in Africa and India. They eat grass, leaves, fruit, and flowers. They can eat more than 300 kilograms a day. They only have 4 teeth, so they don't eat meat. Did you know what elephants can say hello with their trunks? Oke, jadi ini tentang pembahasan tentang elephants ya. Elephants tinggalnya di grasslands and forest ya, bisa di grassland and forest di Afrika dan India ya. Mereka makan rumput, dedaunan, buah-buahan, dan juga bunga-bunga ya. Mereka bisa memakan lebih dari 300 kg per hari ya. That's why ya, gajah sangat besar ya. And then they only have 4 teeth ya, hanya punya 4 giginya. Makanya elephants itu tidak bisa memakan daging ya. Jadi katanya, did you know that elephants can say hello with their trunks? Ya, trunks itu daging ya. Trunks itu belalai ya, benar, belalai. Jadi mereka mengikat belalai satu sama lain itu katanya sebagai tanda mengucapkan hello. And now giraffes. Yeah, giraffes also live in grasslands and forests of Africa. They eat leaves, fruit, flowers, and sometimes small trees. Yeah, they don't drink every day. They can live for 1 week without water. They sleep standing up, but they don't sleep very much. They have long black tongues. Yeah. Did you know that they can clean their ears with their tongues? Oke, jadi ini tentang pembahasan tentang giraffes atau jerapah ya. Jadi sama ya, mereka tinggal di grassland and forest of Africa. And then mereka makan dedaunan, buah-buahan, bunga-bungaan, dan beberapa sometimes small trees ya. Jadi kadang-kadang mereka juga memakan pohon yang kecil ya. They don't drink every day. Jadi mereka tidak minum setiap hari ya, karena mereka bisa bertahan dalam seminggu tanpa air ya. Mereka tidurnya itu berdiri ya, standing up, tapi mereka tidak terlalu banyak tidur juga ya. They have long black tongues. Mereka punya lidah ya yang sangat panjang ya, berwarna hitam. Kemudian, did you know that they can clean their ears with their tongues? Katanya, apakah kalian tahu bahwa mereka bisa membersihkan telinga mereka dengan lidahnya? Ya, Miss juga baru tahu kalau jerapah bisa membersihkan telinga dengan lidahnya. Wow, it's very long ya. Okay, now let's check this one ya. Answer the question with true or false ya. Elephants eat a lot, benar atau salah? True or false? Di sini ya 300 kg per hari itu banyak sekali ya, berarti true. Okay. Giraffes don't eat like sleeping. Ya, mereka don't sleep very much ya. Elephants say hello with their ears. No, ya, mereka say hello with their trunks ya. False ya. So giraffe have pink tongues? No, black ya. Black. They have long black tongues ya. False. Elephants have a lot of teeth. Okay. Elephants have a lot of, no, they only have 4 teeth ya.
So false giraffes use their tongues to clean their ears. True, yeah. Okay, now I want you to make a mini project ya. Choose a wild animal and find and write 5 amazing facts ya. Jadi kalian pilih wild animals yang kalian suka ya, and then write ya 5 amazing facts ya, tuliskan 5 fakta menarik tentang hewan yang kalian pilih itu ya. Kalian boleh tuliskan itu di buku, and then as usual kalian tulis di buku dan gambarnya juga ditempel di situ ya. Kemudian foto dan upload di Google Classroom ya. Okay then everyone, that's all for today. Thank you so much. If you have any question, just feel free to ask ya. That's all for today. Happy learning, happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.